चलिए, तो अगर नहीं ध्यान पहुंचे, मेरी आवाज तो जा रही है ना? जी। ठीक है। कौन है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके। तो इससे पहले बीच में कभी कभी बात आई है तो मैंने बताया कि जब भी कोई वर्ब हम बना रहे होते हैं और उस वर्ब के अंदर वाओ या आया होता है, तो इस वाव और या वाला जो वर्ब होता है वो थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत पैदा करता है हमारे लिए एज अ लर्नर। क्योंकि वो वाव कभी या से बदल जाता है, कभी अलिफ अलिफ से बदल जाता है। इसी तरह या कभी अलिफ से बदल जाता है, कभी वाव से बदल जाता है। और तीसरा एक काम कभी होता है, ये दोनों कभी गिर जाते हैं, अपनी जगह से गिर जाते हैं। ठीक है, उसी अंदाज का ये वर्ब है। ठीक है ना? तो ये फॉर एग्जांपल ये है बेअता। असल में ये जो इसका सिंगुलर अगर आप बनाएंगे तो होगा बा, बा, और मुदारे है यबीउ, यबीउ। अच्छा, एक उसूली बात ये समझिएगा कि जब भी आपको अलिफ दिखाई दे, ऐसा अलिफ जिस अलिफ पे कोई जबर जेर पेश ना हो, वही अलिफ होता है, वरना हमजा हो जाता है। तो ये समझ लीजिएगा कि ये अलिफ या तो वाव है या तो या है। बेसिकली अलिफ खुद में कोई वर्ड नहीं है, वो या तो वाव होगा या तो या होगा। ठीक है। जैसे बा वाली मिसाल में हमने देखा कि बा उसने बेचा, यबीउ वो बेचता है। तो अभी से जब यबीउ के अंदर यहाँ पे या आया तो हमें समझ में आ गया कि ये जो अलिफ था ये असल में या था, जो अलिफ से चेंज हुआ हुआ था। अब क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ऐसा जिस जिस तरह की अरबिक को हम सीख रहे हैं उसमें ये बहुत ज्यादा रिसर्च वाली नहीं है, तो हम इसमें इससे हम फायदा भी नहीं है इस चीज को जानना कि कैसे वो या अलिफ से चेंज हुआ। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है, अगर मैं ज्यादा तफसील में ना जा रहा हूँ और बात मेरी समझ में आ रही हो, तो अरबिक ग्रामर दो हिस्सों में डिवाइड है। कौन कौन से, राबिया साहब बता पाएंगी? सर्फ और नहू। ठीक है, वेरी गुड। तो अरबिक ग्रामर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक नह और दूसरा सर्फ। इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब ग्रामर में बहुत ज्यादा नहीं उलझाती है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ग्रामर के तरीकों को सिखाना चाहती है हमें, बगैर उलझाए हुए। तो नह तो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इस किताब में, सर्फ भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। नाम याद रखिएगा बस, नह का मतलब ये है, इसमें हम डिस्कस करते हैं किसी भी लफ्ज के लास्ट में क्या आएगा। यानी मैं आपसे बताता हूँ, दौराबा जईदुन अमरन में जईदुन पे पेश आया है क्योंकि वो फाइल है, अमरन पे जबर आया है क्योंकि वो मफूल है। ये जो सारी डिस्कशन है, हुरूफ जर आएगा तो जेर आ जाएगा, मुदाफ इलैह होगा तो जेर हो जाएगा, मौसूफ और सिफत के मुताबिक होगा, ये जो सारी डिस्कशन है ये नौह के अंदर आती है, ये नौह के अंदर आती है। और ये वाली डिस्कशन जो मैंने अभी किया कि बा का जो अलिफ है बीच में ये या था और ये या से चेंज होकर के अलिफ बनाए, ये सर्फ के अंदर आती है। सर्फ एक बहुत ही निहायत बोरिंग सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को लाजमन सीखना हमारे लिए बहुत डिटेल में जरूरी नहीं है। अरबी का एक बहुत मशहूर मकूला है, पता नहीं मैंने स्पीच चालू कर दी है, सही है नहीं, आप बाउंस तो नहीं जा रहा है? नहीं सर। ठीक है। तो अरबी का एक बहुत मशहूर मशहूर मकूला है, तर्जुमा करने की कोई कोशिश करेगा, अन्नहवु फिल कलामी कल मिल्हि फित तामी। अन्नहवु फिल कलाम कल मिल्हि फित ताम। नहू बात में नहू और खाने में। हाँ, कल मिल्ह, मिल्ह कहते हैं नमक को। अच्छा। खाने में नमक के बराबर है। हाँ, तो यानी कलाम में, कन्वर्जेशन में या जबान में जो नौह की हैसियत है, या ग्रामर की किसी भी जबान में जो हैसियत है, वो एक नमक की तरह है। अब आप नमक की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाएं लेकिन सिर्फ नमक ना डालें, वो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाना बना रहे हैं और आपने बोरी भर के अगर नमक डाल दिया तो बहुत टेस्टी हो जाएगा खाना। यस और नो? नहीं। नहीं। तो ग्रामर हमारी जबान, अरबी जबान को भी और जबान को भी मुश्किल बनाती है और डराती है ग्रामर। इसलिए इस किताब का तरीका ये है कि ये बहुत ज्यादा ग्रामर डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए हम भी उस तरीके को अपनाते हैं। लेकिन जितना इन्होंने जिक्र किया उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन बस कर देता हूँ। तो यहाँ जो ये वर्ब्स आपको दिखा रहे हैं, ये वर्ब्स इस तरह के दिखा रहे हैं जिसके अंदर वाव या आया है और उसके अंदर चेंज। इसी तरह देखिए, बा के अंदर आपने चेंजिंग देखी, वक़फ़ा यक़िफ़ु, कोई चेंजिंग दिखाई दी, कुछ गायब हुआ?
जी वाव गायब हो गया। वाव गायब हो गया, ठीक है ना। इसी तरह वज़अ यज़अ, इसके अंदर भी मुदारे से वाव गायब हो गया। तो ये एक उसूल जहन में बना लीजिए, कभी भी वर्ब 3 अल्फाबेट्स का हो और उसके पहला वाला वाव हो तो मुदारे में वो गिर जाए। कभी भी वर्ब 3 अल्फाबेट का हो, जैसे वआदा, जैसे वसफा, जैसे वक़ाफा, जैसे वज़अ, और उसका पहला वाला लेटर वाव हो तो मुदारे में वो वाव गिर जाएगा। अगर हम कहते, अब इस मिसाल को अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो इसी अंदाज पे रख के देखिए, ज़हबता, तुम गए, ठीक है, ज़हबता, और तुम जाते हो के लिए हम कहेंगे तज़हबु, ऐसे कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो दाल था यहाँ भी था और यहाँ भी आया, लेकिन इसी वजन पे वज़अता तौज़अु की जगह तज़अु आ गया। तो ये उसूल है जो आपको एक ध्यान में रखना है। इस तरह के बहुत सारे उसूल हैं सर्फ के सर एक बार अंदर, रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई और कभी भी रिपीट वर्ड करना चाहे? 3 हर्फ वाला हो तो तीन उसका हर्फ वाला हो, वर्ब 3 हर्फ वाला हो और उसका पहला वाला हर्फ वाव हो तो मुजारे में वो वाव गिर जाएगा। क्लियर? जी मिसाल साथ में लिखिएगा अगर आप लिख रही हैं तो, ताकि जो है मिसाल से, अगर मिसाल सामने लिखी रहेगी तो अगर तो तारीफ ना भी लिखी हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वाक़फ़ा यक़िफ़ु, खड़े होना, वज़अ यज़अु क्या मतलब होता है? वज़अ यज़अु नहीं याद किसी को? आप रखना, सर रखना रखना। इसी अंदाज की मिसाल है वअदा यइदु, क्या मतलब होता है? सर क्या बोले? वअदा ऑर्डर यइदु, करना। हाँ, वादा करना, वअदा यइदु। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसाल आ सकती है। वसफा किसी की सिफत बयान करने के लिए आता है, क्वालिटी बयान करना, वसफा यसिफु। इन सब मिसालों में आप देख रहे हैं 3 अल्फाबेट का वर्ड है, पहला वर्ब है और पहला वाला वाव है, तो मुबारे में जा करके वो वाव गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सर्फ के मामले में हम लोग इस क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और बहुत फायदेमंद भी नहीं है। जिन चीजों को मैंने सर्फ की याद किया, मुझे आज याद नहीं है सारी चीजें, लेकिन उसके बगैर मैं अरबी बोल पढ़ समझ सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सर्फ को इग्नोर कर रहे हैं हम, सर्फ को हम डायरेक्ट बस याद कर लेंगे। जैसे अब ऐसे याद कर लेंगे वादा याइदू, अब वाव कहाँ गया डज नॉट मैटर, वादा याइदू, अब याइदू से हम बनाते जाएंगे, याइदू याइदान याइदूना ताइदू ताइदान ताइदूना। तो हम क्या, रिजल्ट क्या निकल के आया बस उसको याद कर लेंगे, वो कैसे किस प्रोसेस से निकला उसको हम नहीं याद करेंगे, क्या बना है वो हम याद कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शायद कभी सुना हो या ना सुना हो, कौला का मतलब क्या होता है? कहना। उसका मुजारे आता है यकूलू, यकूलू मुजारे आता है यकूलू, कौला यकूलू का मतलब काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है। अब ये जो अलिफ है बीच में, ये असल में वाव था, कवाला था, लेकिन हमें उससे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी होता रहे, हमने कौला याद किया, हम कौला बोलेंगे, दैट्स ऑल। वो कवाला से काला कैसे बना, वो क्या प्रोसेस था, भाड़ में जाए वो। क्लियर है बात, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? जी वो जरूरी है, यानी अगर कोई हमारे उस पर ऑब्जेक्शन करेगा कि आपकी जबान उल्टी पलटी है तो हम उसको उसूल बताएंगे कि क्या उसूल है। लेकिन ऐसा इस क्लास में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्टकट में चीजों को सीख रहे हैं, पूरे पूरे साल की किताब हम 1 महीने में खत्म कर रहे हैं, 1.5 महीने में खत्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए उतनी डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है, वरना क्लासेस खत्म होती जाएंगी, फायदा कुछ होने वाला उससे है नहीं खास। तो सर्फ में हम सिर्फ रिजल्ट पे बात करेंगे, क्या बना, क्या हुआ है वही याद कर लेंगे, और उसूल क्या था क्या नहीं था उसको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे। शायद मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द 6 forms of imperative negative verb فيما يلي 6 أشكال للفعل النهي اقرأ باهتمام. لا تذهب لا تذهب لا تذهبوا لا تذهبي لا تذهب لا تذهبنا. ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, बुक 3 में आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि बुक 4 चल रही है तो उनको लग रहा है कि 1 साल गुजर गया तो रिवाइज करवा दें। एक तो से रिवाइज ही करवा रहे हैं, थोड़ा सा सेंटेंस रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देखिए करेंगे, अगली वाले बगैर देखे करेंगे। चलिए सब ये साहब, पहला ला तضحक से बनाइए, दिख रहा है? सलमा ला तضحक इला الفصل नहीं 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 नहीं, गर्दान बनानी है, ला तضحक ला तضحक के बुनिया के वजन पे पूरा, एक को ऑर्डर देना गर्दान दो। बनानी है। जी जी जी।
الآن جی اجعل لا نفس تذهب الاشکال على اساس الافعال، نفس اشکال اوپر جو فارم دیا گیا اسی جیسا بنائیے. جی جی لا تذهب لا تضحكا لا تضحكوا لا تضحكي لا تضحكا لا تضحكنا. ٹھیک ہے. یس ثنا صاحبہ نیکسٹ. سر لا تفحت لا 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 تفتح لا تفتح کا کیا ہوگا سر؟ تح ہی ہو جائے گا نا. ہاں لا تفتح. لا تفتح لا تفتحا لا تفتحو لا تفتحی لا تفتحا لا تفحبنا لا لا تف... تفحنا. تو لا لا تفتح سے کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ لا تفتحا یعنی سر دو ڈوول میل اور فیمیل دونوں کی. کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ اوپن. ہاں کھولو. لا تفتح ڈو ناٹ اوپن. ڈو ناٹ اوپن. یس رابعہ صاحبہ. لا تشرب لا تشربا لا تشربو لا شاید تشرب شریبہ یا شربو لا ہوتا ہے تو تشربی لا تشرب سے ہوگا. رابعہ زیر نہیں لائیے. لا تشرب لا تشربا لا تشربو لا تشربی لا تشربا لا تشربنا. ٹھیک ہے. اوکے چلیے آگے پوری گردان نہیں بنائیں گے. یس سبیہ صاحبہ. لا تاکل سے اگر ہمیں دو لڑکوں کو حکم دینا مت کھاؤ. آؤ مت کھاؤ. لا تاکل لا والا. تاکلا اور ایک فیمیل کو لا تاکلی بہت ساری فیمیل کو لا تاکلنا لا ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. یس تاکلنا سنا صاحبہ. لا تجلس اگر ہمیں ایک مرد کو بولنا ہو مت بیٹھو. لا تجلس لا تجلس. اور ایک فیمیل کو تجلس لا تجلسی. ٹھیک ہے. اور کہنا ہو دو فیمیل کو کہ بیٹھ جاؤ. تجلس نو تجلس نو تا نہیں رہے گا. یجلس نو. یجلسانے کوئی بتائے تجلسانے. کوئی بتائے. اجلسا اجلسا. اجلس. اچھا وہ آرڈر میں تو ہم آرڈر دینا تھا. دینا فعل مضارع کے جو حروف ہیں. ہاں وہ آرڈر دینا تھا سوری. ٹھیک ہے. یس رابعہ صاحب. لا تضرب سے اگر بہت سارے مردوں کو کہنا مت مارو. لا تضربو ٹھیک ہے. اور بہت ساری فیمیل کو لا تضربنا. ٹھیک ہے. لا تضربنا لا تضربنا. چلیے ٹھیک ہے. اوکے. یس سبیہ صاحبہ. لا تکتب سے اے فاطمہ تم اس کتاب میں مت لکھو. یا فاطمہ لا تکتبی اس کتاب میں جی لا تکتبی فی هذا الکتابی. فی ھذا الکتاب. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کتاب احمد کی ہے. کیوں کی ہاں لِيَلَّهُ هذا الکتابی احمد. رابعہ صاحبہ کچھ اصلاح کرنا چاہیں گی؟ لِأَنَّهُ ہوگا نا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح. لِأَنَّهُ نہ بھی لائیں تب بھی چلے گا. لِأَنَّ هذا الکتاب لأحمد. ٹھیک ہے. لعل تو سبیہ صاحبہ شاید کے لیے ہوتا ہے نا. شاید کی وہ لعل اگر آپ بول رہی تھی یا جی لعلہ شاید کر رہی تھی. آپ دونوں جی ملا رہی تھی. اوکے. یس ثنا صاحبہ. لا تدخل کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں داخل ہو. مت داخل. اور دو سے کہنا ہو تو مت داخل ہو. لا تد خلا. ٹھیک ہے. بہت سارے مردوں سے کہنا ہو کہ اس
احمد کے کمرے میں مت داخل ہو. بہت سارے بچوں سے کہہ رہا ہوں احمد کے کمرے میں مت داخل ہو. لا تدخلوا في أحمد أحمد احمد کے اندر داخل مت ہو. غرفة جب ہم احمد کا کمرہ بول رہے ہیں غرفة تو یہ کس طرح کا سینٹینس ہے؟ سر نہیں سمجھا میں. سر پہلے احمد پہلے غرفہ آئے گا پھر ہاں بس احمد وہی آئے پھر سے کر دیجئے پورا سینٹینس ایک بار. گا لا تدخلوا فی غرفة الأحمد. ٹھیک ہے غرفت احمد. تدخلوا فی غرفت نہیں غرفت احمد. چلیے ٹھیک. complete the following sentences by putting suitable form of imperative negative verbs. اکمل الجمل الآتیہ بوضع شکل مناسب مما فعل نہیں آنا. اوکے یس رابعہ صاحبہ پہلے ہیڈنگ پڑھیے اس کا مطلب ہمیں سمجھائیے پھر پہلا والا کمپلیٹ کیجیے. اکمل الجمل الآیات بوضع آیات نہیں ادھر دیکھیے. آتیتا ٹھیک ہے آتیتا بوضع شکل مناسب من فعل نحجی فی الاماکن الخالیہ. اکملی جملی کمپلیٹ کرو جملے کو. آتیاتی جو نیچے آیا ہے بوضعی شکل مناسب مناسب سوٹیبل فارم ٹھیک ہے شکل کو رکھ کر من by putting suitable form. فعل نہیں فعل نہیں سے جی من فعل نہیں فعل نہیں سے فی الامکانی جو ممکن ہو نہیں خالی جگہ پر ٹھیک ہے فی اماکن مکان کی جگہ الامکان خالی جگہ الخالیہ مکان جگہ اماکن. جی خالی جگہ پر. ٹھیک ہے چلیے پہلا بتائیے. جی یا خالد یا خالد لا تدخل لا تھوڑا وائس کٹ رہی ہے آپ کی. یا خالد کے بعد کیا کہا؟ لا تدخل ٹھیک ہے لا تدخل الفصل. ٹھیک ہے سر کی آواز نہیں آ لا رہی ہے؟ ہاں تدخل. ٹھیک ہے آپ کی. ہاں یس آواز کٹ رہی ہے. یس صاحبہ سیکنڈ. یا ایھا الاولاد لا تدخلوا فی المیدان فی میدان الملعب بل بل تذهبوا فی البیت. اردو کا مطلب جی بل اذهبوا فی البیت. ہاں اب صحیح ہے. بل اذهبوا یا بل اذهبوا فی البیت. ٹھیک ہے یس ثنا صاحبہ تھرڈ. یا سلمى اذهبي إلى المدرسة لا تذهبي إلى السوق. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یس رابعہ صاحب چلے دو کرتے 4 اور 5 کیجیے. انت یا حامد اجلس على هذا المقعد و لا تجلس على ذلك المقعد. ٹھیک ہے صحیح. ایک اور اش کیا شریبو اشریبو اشر کیا رہے گا؟ یشربو اشربو اشربو اشرب الماء اشربو جی الماء الباردی باردہ مائل پہ زیر کی و وجہ جی مائل باردی زیر کی وجہ نہیں ماء الباردی باردہ معقول باردہ پیش کی وجہ پینے کا کام پانی کر رہا ہے. ماء اچھا ماء الباردہ ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے جی موصوف صفت. ٹھنڈا پانی پیو و لا تشربو الماء الساخنہ پھر اور مت پیو گرم پانی. جی پھر ای کر دیا. الماء
الماء الساخنة ما الساخن، ساخن گرم پانی نا. گرم پانی. اوکے یس سب یس ففتھ سکس اینڈ سیون. خضروات ہی کیا ہوتا ہے سر؟ اب کوئی بتائے گا خضروات؟ ویجیٹیبل. گرین ویجیٹیبلس. ویجیٹیبلس. اچھا. یا ایت البلا کیا کل بولتے ہیں ہم ویجیٹیبلس کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جی اردو میں کیا بولتے ہیں ویجیٹیبل کو؟ سبزی. سبزی. سبز کیا کیا کون سا کلر ہوتا ہے؟ گرین. گرین. اور خضر یہ بھی گرین. سمجھے نا کیسے ورڈ بنا ہے؟ سیم اردو کی طرح بنا ہے. جیسے سب سے سبزی ہو گیا سبز گرین کو اور گرین بھی. اخضر اور خضرا دونوں کس کے معنی میں آتا ہے کلر میں عربک میں؟ گرین. گرین کے معنی میں آتا ہے. تو اس طرح یاد رکھنا تھوڑا سا آسان ہوگا. سبزی سب سے بنا ہے اسی طرح خضروات خضر سے بنا ہے. چلے کیجیے. جی. یا ایت البنات کل الخضروات و لا کل لا کلنا لا کلنا اللہم. لا کلنی لا تأکل لا کے ساتھ نہیں گرتا ہے وہ. لا تأکلنا. جی لا تاکلنا اللہم. ہاں کیسے کام چلے گا لیکن بغیر گوشت کھائے. یس لہم. ثنا صاحبہ 7th and 8th. ادخل یا زینب و یا بشرا الفصل و ڈیش مناقب ان پڑھا الدرس. رہے بول دو پڑھا رہے. تو ادخلا یا زین فصلو نہیں رہے گا فصلہ رہے گا. ٹھیک ہے. میں سن نہیں پایا آپ نے بلینک میں کیا رکھا؟ سر رکھا ہی نہیں کچھ ابھی. بتائیے. ادخلا یا زینب و بشرا الفصلی داخل ہو زینب و بشرا کلاس میں و مناقب الدرسی. کوئی ہیلپ کرے؟ لا درس ختم ہونے تخرجا. سے پہلے. لا تخرجا خرج. اچھا منہو سے آپ پریشان تھی. ہاں لا تخرجا لا تو جو ہوتا ہے یہ تخرجا لا تخرجا منہو منہو قبل انتہاء الدرسی. کلاس ختم ہونے سے پہلے. کیا کلاس کرنے سے پہلے کیا کرو؟ ہاں، نکلو مطلب نہ نکلو. نہ نکلو. ٹھیک ہے. درس ختم ہونے سے پہلے نہ نکلو. ایک اور کیجئے 8th. ایہا الوالد الولد ایہا الولد قراءة الكتاب و كتبت الروایت. الکتاب. لا کتاب لا روایت کیا ہے؟ روایت کوئی بتائے گا؟ اسٹوری. ناول. اچھا. ناول. جی. ناول. ولا قراء حدیث کی روایت کہتے ہیں لیکن یہاں پہ روایت جب آتا ہے تو اس انداز میں اکثر ناول کے معنی میں ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ مت پڑھو ناول. و لا اقرو. نہیں لا کے ساتھ تو نہیں گرتا ہے تا. اچھا ہاں سر بتا رہے 1 منٹ. ٹیک یور ٹائم. لا تقرؤ ٹھیک ہے. لا تقرأ. لا تقرأ الروایت. الروایت. چلیے ٹھیک ہے. یس رابطہ بنائیں تھے. یا سلمہ اکتبی درسکی. مضارع کیا ہوتا ہے کتبہ کا؟ جی. کتبہ کا مضارع یکتبو. یکتبو پیش کے ساتھ. یکتبو. اچھا. اکتبو اکتبی. ٹھیک ہے. اکتبی درسکی ولا تأخذ قلمکی. اب یہ تاخذ سلمہ وہاں پہنچتے بعد سے میل بن گئی. ارے نہیں تأخذی. ٹھیک ہے. لا تأخذی قلمک. ٹھیک ہے. جی. ایو نیکسٹ کریں سر. جی جی جی. ایوہ التلمیذ اسٹوڈنٹ. اچھا. اکتبو
فی الکراستی ولا تکتبو علی السبورہ. ٹھیک ہے، بلا تکتب علی السبورہ. اس سبیہ صاحبہ گرم کے لیے کیا ورڈ آیا تھا؟ ہارون. اچھا ہارون، تو ٹھیک ہے. آیا کیا تھا ابھی ایکسرسائز میں؟ ہاں ٹھیک ہے آپ کا جواب بالکل. ان ایکسرسائز میں کیا آیا تھا؟ سر اس میں کہاں آیا تھا سر؟ کوئی بتائے گا؟ الساخنہ. وہ الساخن. تو نیچے لکھا ہی ہوا ہے، سوری. بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بک کھلی ہوئی تھی ہم لوگ. اچھا نہیں ہے. بک کھلی ہوئی نیچے لکھا ہوا ہے، ہم نے تو نیا بتایا. نہیں میں نے ہٹایا تھا. اچھا اچھا آپ کے پاس ہارڈ کاپی بھی ہے کیا؟ اچھا جی میں نے اسکرین چھپا دیا. اوکے تو ہار آپ اسکرین موسم کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو ہار ہم موسم کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کے گرم ہونے کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن ساخن میں اکثر بیشتر وہ بوائلڈ والا جو میننگ ہے نا، وہ والا میننگ اس کے اندر آتا ہے، پکا ہوا یا ویسا گرم. ٹھیک ہے نا. كلمة لا عندما هي تدخل على الفعل المضارع لأجل تحويلها إلى الفعل المضارع المنفي فهي ترفع آخر الفعل. کون ترجمہ کرے گا اس اتنی لمبی چوڑی عبارت کا؟ سر پڑھیں، کوشش کیجئے. کوشش کرتے ہیں. کلمۃ لا عندما ما ہی تدخل علی الفعل المضارع لأجل تحویلها إلى فعل المضارع المنفی ترجمہ کرتے فہی. جائیے، سب نہیں ہوگا ترجمہ. اچھا، کلمۃ اللہ. کلمۃ اللہ، لا کلمہ جو ہے ان دا پاس ما کے، عندما یہاں پہ ہیا پاس کلمہ لا جب، اچھا ما ہیا تدخل داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے داخل علی الفعل، فعل میں داخل ہوتا ہے، فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے لأجل تحویلها، مشکل ہو لأجل لیے تحویلها. تحویل کہتے ہیں چینج کرنا، اس کو چینج کرنے کے اچھا لیے کے لیے، الى اس کو الفعل چینج کرنے کے لیے المضارع. الی الفعل المضارع، فعل مضارع پر منفی نیگیٹو پہلے فہی منفی مضارع. نگیٹو. جی ٹھیک ہے. اچھا، نگیٹو بنانے کے لیے لا لگاتے ہیں فعل مضارع میں. بالکل صحیح. وہی ترفع، اور رفع وہ آخر الفعل و اندما، وہ آخر وہی فعل اور پھر وہ. ہوتا ہے جب وہ نیگیٹو بنانے کے لیے آتا ہے. جیسے یہ والی ساری مثالیں، جب وہ صرف نیگیٹو بنانے کے لیے آتا ہے تو وہ آخری فعل کو یعنی فعل مضارع کو رفع دیتا ہے یعنی مرفوع کرتا ہے. اب یہاں سے دوسرے والے ماں کی بات، لا کی بات ہو رہی ہے. چلیے. اچھا، ہیا تدخل علی الفعل، اور جب وہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع میں لأجل تحویلها، تو وہ اس کو بدلنے کے لیے، کیا چینج کرتا ہے؟ کرنے کے لیے. بدلنے کے لیے الی الفعل نہیں، فعل نہیں کو، وہی تجرم، اور وہ ترجمہ کرتا ہے نہیں وہ جزم آخر الفعل. جزم. اچھا جزم دیتا ہے فعل آخر لاسٹ میں، فعل کے ٹھیک ہے لاسٹ میں بالکل صحیح ہے. تو ساکن کر دیتا ہے مطلب. بالکل صحیح ہے. یس ثنا صاحبہ دونوں کا ترجمہ کیجیے. اور لا تاکل. سر ٹھیک ہے. لا تاکلو، تم نہیں کھاتے ہو. ٹھیک ہے. اور لا تاکل، تم نہیں کھاتے ہو. تم مت کھاؤ. تم مت. اچھا ابھی تم وہی مت تو کھاؤ. پریکٹس کیا ہم نے پوری ساری ایکسرسائز. اور کیا کیا؟ ہاں کچھ پوچھ رہی تھی ہاں سبیہ صاحب ہاں. آپ؟ اس میں آپ نے بولا نا لا جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ تو اس کو رفع دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ والے ورڈ کو. ٹھیک ہے. تو رفع تو ایسے بھی ہے، پہلے سے ہی ہے. ہاں تو یعنی ہم اسے کہیں گے حالت رفع میں نا. جیسے فار ایگزامپل زیدن لکھا ہوا تھا، زیدن پہلے سے زیدن تھا، لیکن آج ہم نے کہا ضرب زیدن، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ زیدن کس وجہ سے ہوا ہے؟ ضربہ، کیونکہ وہ ضرب مارنے والا ہے. اس کا فائل بن رہا ہے. تو جنرلی جب کچھ نہیں ہوتا تو پیشی ہوتا ہے، تو حالت رفع ہی میں کہیں گے اس کو ہم، حالت رفع میں کہیں گے. نہیں، یہی فرق ہے نہیں میں اور مضارع میں.
یعنی لا تاکلو تم نہیں کھاتے ہو، لا تاکل مت کھاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سا زبر زیر پیش کہاں سے میننگ کہاں چینج کر دے رہا ہے. لا تشربو تم نہیں پیتے ہو، لا تشرب تم مت پیو. ٹھیک ہے. لا تضرب، لا تضربو تم نہیں مارتے ہو، لا تضرب تم مت مارو. لا تقطعو تم نہیں کاٹتے ہو، لا تقطع تم مت کاٹو. اب یہ جو فعل مضارع جزم والا ہے اس میں ایک فرق اور ہوگا کہ نون جو آئے گا وہ نون گر جائے گا سوائے نون نسوہ کے، یعنی پلورل والے نون کے، باقی سب گر جائے گا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کلیئر ہے نا بات؟ بالکل. جی جی. ادخل لا الناہی علی الافعال الاتیہ واضبط اواخرها. یہاں پہ سب پہ لائن نہیں داخل کرنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو مارتے ہیں آگے، کر لیں گے نا. کوئی مشکل نہیں ثنا صاحبہ؟ نہیں سر کیا مشکل. لا تذهب لا تدخل لا تضرب لا تجلس لا تترك لا تعلم لا تعبد لا تقطع لا ترفع لا تقصد. ایک سانس میں ہو گیا پورا. تو نئے ورڈ دیکھ لیجیے گا بس. قصد یقصد جو ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور ترفع رفع یرفع ریز کرنا. لیکن نئے ورڈ شاید یہ نہیں ہے، اس سے پہلے آیا ہے. ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ترجم الجمل الاتیہ الى الانگلیزیہ. اوکے یس اسٹارٹ کیجیے ثنا صاحبہ. سر انت ولد صغیر یا حامد فلا تصافر بالقطار. انت ولد صغیر، تم بڑے چھوٹے لڑکے، یا حامد چھوٹے لڑکے ہو اے حامد. فلا تصافر بالقطار، تو نہیں سفر کرو. ٹھیک ہے بالکل صحیح جا رہی ہیں آپ. بالقطار نہیں، ٹرین میں، ٹرین سے. ٹرین سے. ٹرین سے سفر مت کرو، چھوٹے بچے ہو ابھی تم. اوکے یس سیکنڈ سبیہ صاحبہ. لا تضحکی فی الفصل یا سلمہ، مت ہنسو کلاس میں سلمہ. ٹھیک ہے. اور یہ کہنا ہو سلمہ نہیں ہنس رہی ہے، نہیں ہنستی ہے کلاس میں. جی. سلمہ لا تضحکین فی الفصل. صحیح ہے رابعہ صاحبہ. جی. نہیں تھرڈ پرسن ہو جائے گا نا، ہم سلمہ کی بات کر رہے ہیں نا. سلمہ لا تضحک فی الفصل. اچھا. اگر ہم یہ کہتے کہ جی. اے سلمہ تم نہیں ہنستی ہو تب ہوتا انت یا سلمہ لا جی. تضحکین فی الفصل. یا سلمہ لا تضحکنا، نہیں لا تضحکنا. ٹھیک ہے. لا لا تد تضحکو جی. تضحکو کیا لا ہوگا بتائیے. کو لا تضحکو تدھکو. جیسے تذہبو رہتا ہے، لا تذہبو تم نہیں، وہ نہیں جاتی ہے. لا سلمہ تضحک فی الفصل. تضحک. ٹھیک ہے. رابعہ صاحبہ تھرڈ کیجیے. یا زینب و یا بشرا لا تأکل الطعام کثیرا. اے زینب اور بشرا نہ کھاؤ زیادہ، کھانا زیادہ مت کھاؤ. کہنا روزانہ بشرا زیادہ کھانا نہیں کھاتی ہیں. لا تأکلا نہیں کھاتی تو ہوگا سر یہ تو آرڈر ہے نا بھائی، مت کھاؤ. جو آپ نے صحیح ترجمہ کیا، بالکل بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ. اچھا اچھا نہیں کھاتی ہیں. اچھا وہ ٹھیک ٹھیک. لا تدخلانی، لا تدخل کھانے میں داخل نہیں ہوتی ہیں. سر نہیں. اچھا نہیں تأکلانی. ہاں لا تاکلان طعاما کثیرا. طعاما کثیرا. یس ثنا صاحبہ. ایھا المریض لا تشربوا الماء البارد. اے مریض نہیں پیو ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے. اے مریض، مریضوں بہت سارا ہے. مریض کی جمع ہے مرضا. مرضا میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اصول، باقی لوگوں کو بھی. اس یا پہ ہم کھڑا زبر پڑیں گے کیونکہ نیچے نقطہ نہیں لگا ہوا ہے. جب بھی یا پہ نقطہ رہے گا تب وہ اس میں پڑھا جائے گا، ورنہ وہ الف کی طرح رہے گا. چلیے سبیہ صاحبہ پھر. جی. یا ایتھا البنات لا تسألن هذا السؤال، اے لڑکیوں یہ سوال مت پوچھو. ٹھیک ہے. کرو. اردو میں سوال ہوتا ہے
عربک میں سؤال ہوتا ہے، سین پہ پیش اور حمزہ زبر آ، جی ٹھیک ہے، سؤال. ہاں، تو آئیے تو حل بنا، تو لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے تو تھوڑا سا چینجنگ اس کے اندر آ جاتی ہے. اردو میں آ کے وہ سوال ہو گیا، لیکن عربک میں وہ سؤال تھا ویسے. چلیے ٹھیک ہے. یس رابع صاحبہ. قال قوم قارون لہو، کہا قوم قارون نے اس سے، لا تفرح، نہ خوش ہو، نہ خوش ہاں رہو. یہاں اترانے والا مانا ہے، زیادہ اتراؤ مت. اچھا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الفریحین، اللہ نہیں پسند کرتا یا نہیں محبت کرتا خوش، مطلب اترانے والے کو. ورنہ غلط ہو جائے گا ترجمہ، خوش ہونے والوں سے اگر ہم کریں گے. جی. اوکے چلیے 1 منٹ باقی ہے، دیکھتے ہیں جہاں تک ہو جائے گا وہیں ڈسکنیکٹ کر دیں گے. یس ثنا صاحب کیجیے 7. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، لی ابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ابا سے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا، ٹھیک ہے لا نہیں عبادت کرو شیطان کی. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. چلیے سبیہ صاحبہ. یا